Hello, good afternoon. Wala, naka-filter yun guys. Ulat ta sundo, live sa ta kay. Murag 2 days na, wala ka vlog. Si ma'am kay vlogera, kay busy. So, natadari ka na sa library. Char, naka-Arios. Muna siya, oh. Ito ang ginumberan. Hello, one viewer. Hala, kaputi sa nang. Grabe din yung filter, right? Tapos si Ma'am Edith, si Ma'am Marie, shout out. Nag-live ko, Ma'am, kaya wala ko ka-vlog. Duha ka adlaw. Busy. So, nag-print ko og kuan. Smeya. For last year, kaya wala din ako na-touch sa SBM. So, while waiting to ang sundo, live sa ta. Kaya pa-liveon ko ni Meta. Char, naka-Arius. Hello, one viewer. Kinsa kayo nang nagtanaw? Feel ako si Joshua Balala na nasa Australia. Si Wang Wang na, one viewer. Zero viewer. Live na magta kay. Wala na taka-vlog. So, buhat pa ta og class program kay na ay adjustment sa schedule. Kaya na ay nag-conflict pag-arrange. Arrange na nato ning SIP Monitoring and Evaluation Report. So, mag-live sa gitano kay busy ang maestro. Busy ang lahat. Nag-Arius kay wala lang, ganahan lang para masuot kaysa madaot ang Arius. Itong mahiwagang pouch. Shout out po. Hala oy, waka gimingaw diri Lloyd. Magbuutan ko sa live uy kay stricta kayo ma-ban akong page sa live. Live sa takay, wala ta ka-vlog. Akong ID na bilin diha mamukay. Uy, gikuha na ni Kuan. Allen Hapinat. Ilaha daw tong ilaminate Lloyd. Hila, pati asa kong na ako. Gibutaw na kong live eh. Di man ko ninyo palangga diha. Basta mo read lang ko sa comments. Kay dapat buutan ng sa live. Char! Pag Gcash kay bawal mong gawin. So na mag-live ta balag wa tay viewer. Kay need na to mag-live. Char! Kay mamula atong dashboard. Dapat green meaning active. Char! Magprint na balik kay pwede na ko na-attach sa SBM sa pink ug sa orange. Char! Hala ka mag-edit og text box number 1. Uy Lloyd! Kung pwede pa lang tanawon imong nawong via live, di man gud masilip. Hello, 3 viewers. Thank you for watching. Wala, nag-Arius din si Ma'am kay vlogera. Sige na lang, good na, nag-Arius. Kay, daghan kay kong gitrabaho kanina ba eh. Naman to dito. Kanang module. Kanang module na dali. Ito pa ning nambiran ugma. So, ito lang, insert sa schedule, di ba? This one. Ito pa nang nambiran. Diha, kuhan lang sana siya, stay put lang sa kay, wala pa ang kuhan, registrar. Diba? Ang gamit ni mo, Lloyd, na adari, rao. And, ang imuhang, ang imuhang chinel, Adidas. Flex, flex, flex. Hala, puti ajig na akong sa filter ba eh. Kapat buutan lagi atong live kay magkuanta, mabanta hala, grabe ka puti jud ba yan.
Ay, kailang dari pusta. Malunch. Bawal ang music kay may copyright. Shout out kay Sir Lloyd Caredo nga transfer. So walay pagduha-duha sa Tubod National High School. Ipanglabay na career kay di na ko balik diha. Ayaw lang, dili na ko ilabay because that's my remembrance. I-vlog pa na ko na, char. Buutan lang dyan ko dali sa live kay kuan. Mabanta ni Meta. Bahalag walay viewers, basta nag-live si Ma'am Kai Vlogera. Day 1, back to reality. Thank you so much. Ay, salamat. Na-conquer lang yun karong adlaw. Nahuman lang yun. Char, papagani. Pag-uli na itong balay, buwan na punta. Bantay bata, di ba? Hantod alas 10, alas 11 matulog. Ka-fresh sa maestra. Oy, anam guna, nadala sa filter, di ba? Arius lang dyan, di ba? Live. Pinapa-live ako ni Meta eh. Kasi bumababa ang aking interactions, engagement, and so on. And nagbuhat ko ani bawal man sure i-flex sa video ba eh. Kani male and female updated kay ko na ay nabutang nga girl imbis lalaki siya. Ito na naghan lagi ni nahimo na lagi ni 39 from 32. Asa naman ito? I-copy na ito. Hoy, Lloyd! Bawal mo kung mag-story ang mga kuhaan na rin, Lloyd. Dapat buutan, Lloyd. So, PM sent. It's because marami pong violations during live. Dapat mabait, wholesome, and professional. Hindi naman plastic, pero dapat professional. Diba? Professional mode. Kumbaga kung sa personal account or personal profile. Thank you so much, FB Filter. Hello to viewers. Okay lang na, 0 ang viewer. Uli na kay, hi Ma'am Michelle. Di pa ko kauli Mitch. Thank you for watching. Uli na kay. Di pa ko kauli Mitch kay. Wala pa si Tisoy. Wala pa nakauli si Kibibi. Kay Bezzy. Magbuhat pa taog koan. Kadaghan man buhaton ay list of students, class program, individual teaching load because there are some adjustments and changes. And change is permanent in the world. Change is the most permanent thing in the world. Self-talk. Hello, one viewer. Hi, Michelle. Hi, Sir Lloyd Caredo. My teacher, my friend teachers. Live ta. Okay na na. 0 viewers, 1 viewer. It's okay. Let's do our job. Where is it? Where is the list? Wala na nagpa-music. Bye-bye. Thank you.